झंडा उड़ाते उड़ाते हजरत कुतुबुद्दीन क्या फरमाते, देखिए, पंजतन के प्यार हो तुम ए उस्मान के लाल, पंजतन के प्यार हो तुम ए उस्मान के लाल, कर दो माला माल खाजा, खाजा कर दो माला माल खाजा, कर दो माला माल, पंजतन के प्यार हो तुम ए उस्मान के लाल, कर दो माला माल खाजा, कर दो माला माल, कर दो माला माल खाजा, कर दो माला माल सबको, कर दो माला माल।
करीमा के सदके, हसनैन के सदके, यानी अतः रसूल या ख्वाजा गरीब नवाज आपकी दुहाई दे सकता है। फरमाते ख्वाजा उस्मान मेहंदी लाए, मगर कुतुब है झंडा उड़ाए। ख्वाजा उस्मान मेहंदी लाए, मगर कुतुब है झंडा उड़ाए। ख्वाजा उस्मान मेहंदी लाए, मगर कुतुब है झंडा उड़ाए। अलाउद्दीन साबिर, अलाउद्दीन साबिर कलियर गए मोहम्मद अर्श पे खुदा बनकर और उतर पड़े हैं नबी मदीने में मुस्तफा बनकर। हलीमा ने ये कहा कि मदीना ना देखा तो जिंदगी में कुछ भी ना देखा, और मोहम्मद का रोज़ा है जन्नत का नक्शा।
हला तो किस लिए आका वो आका। हाँ ये हमारा बड़े भाई हरीफ भाई की बहुत फरमाइश का कलाम ये समझ फरमाए। बाबा जान की ये बहुत पसंद का कलाम। आका वो आका आका शाहे को नाइन हलीमा के दुलारे कौन जो बिगड़ी मेरी सवारे। शाहजदा अरमान शाह क्या फरमाते हैं, हम किसको सुनाएंगे भला गम का फसाना, भला गम का फसाना। यूं के लिए तुम हो, यूं के लिए तुम हो मेरे आका सहारे, दुखियों के लिए तुम हो मेरे आका सहारे।
शह बेनजीर आते हैं, उठो और उठो के सैयदे रोशन ज़मीर आते हैं। क्या अली के लाडले पीरा न पीर आवो मदद को दे दस्तगीर, मदद वाले पीरा न पीर हर कादेरी चिलानी है। ओ मेरे दोस्त पिया तेरी चिलानी है, ओ मेरे दोस्त पिया आवो मदद को दे दस्तगीर, मदद वाले पीरा न पीर आवो मदद को दे दस्तगीर, मदद वाले पीरा न पीर तेरी चिलानी है। ओ मेरे दोस्त पिया तेरी चिलानी है, मेरे दोस्त पिया। चिश्ती सुबह अजमेर सफर, सुबह अजमेर सफर हो तो मजा आ जाए, उनके कोचे से गुजर हो तो मजा आ जाए, उनके कोचे से गुजर हो तो मजा आ जाए, उन कदर ये मेरा सर हो तो मजा आ जाए, जिंदगी उन बसर हो तो मजा आ जाए। क्या गरीब नवाज उन कदर ये मेरा सर हो तो मजा आ जाए, मुझे बस ख्वाजा की नजर हो तो मजा आ जाए। जो दीवाना अजमेर जाते हैं वो क्या फरमाते हैं कि ख्वाजा के दरबार में हमने एक मंजर देखा, रात दिन दर पे बटता हुआ लंगर देखा, एक से एक सखी और कलंदर देखा कि देखा तो हाल दिल मेरा मचलता था, मेरी ज़बान से ये आवाज़ ये निकलता था क्या कि पंजतन के प्यारे हो तुम ए उस्मा के लाल। हाँ हमारे बड़े भाई ने गाया और ते गया पुरानी कि पंजतन के प्यारे हो तुम ए उस्मा के लाल, कर दे माला माल ख्वाजा कर दे माला माल, ख्वाजा कर दे माला माल, ख्वाजा कर दे माला माल।
कर दे माला माल, हसरत कर दे माला माल, कर दे माला माल, मुर्शिद कर दे, अरे कर दे माला माल, कुतुब शाह कर दे माला माल, ये फर्जा माला माल, कुतुब शाह कर दे माला माल, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे माला माल, कर दे माला माल, कुतुब शाह कर दे माला माल, सबको कर दे माला माल, कुतुब शाह कर दे माला माल, बता दो
तब खुदा मिला। ख्वाजा जिसको मिले उसको मोहम्मद मिला। ख्वाजा जिसको मिले उसको मोहम्मद मिले। और मोहम्मद मिला तो खुदा मिल गया। हजरत जिसको मिले, रहमान जिसको मिले, जिया जिसको मिले, मोइन जिसको मिले, कलाशुना जिसको मिले, सलमान जिसको मिले, हसरत जिसको मिले, कुतुब शाह जिसको मिले उसको मोहम्मद मिले। कि ख्वाजा जिसको मिले उसको मोहम्मद मिला और जिसको मोहम्मद मिले वो खुदा मिल गया। अरे जिसने ख्वाजा के कदमों पे ये सर रख दिया उसको दोनों जहां सहारा मिला। सहारा मिला उसको दोनों जहां सहारा मिला। उसका दोनों जहां का सहारा। अब तो मेरी ख्वाजा, अब तो मेरी ख्वाजा, मेरी बिगड़ी को बजाना सितर में सिवा कोई नहीं मेरा ठिकाना। सिवा कोई नहीं मेरा ठिकाना। अरे ख्वाजा ओ ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा ओ ख्वाजा। मिलती है मुहाबती कोई जाता नहीं खाली, कोई जाता नहीं खाली, जमीन जाता नहीं खाली। मिलती है मिलती है मुहाबती कोई जाता नहीं खाली। जमीन जाता नहीं खाली। गफ्फर सिंह क्या फरमाते हैं? दिन रात तेरे पैसे का, दिन रात तेरे पैसे का लुटता है खजाना। अब तो मेरी ख्वाजा तेरी बिगड़ी को बनाना। घर में सिवा कोई नहीं मेरा ठिकाना। या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, अरे बीच भंवर में नहीं अमूरी। या ख्वाजा भुमक সাগরে এমন নৌকা কি বলছে कि बीच भंवर में नहीं अमूरी। डगमग डगमग ढोले जगमग जगमग
कर दे कि তুমি যে আমার হাসনাত জীবনের উপহার তুমি যে আমার জীবনের উপহার কি করে তোমার আমি বলবো যত দিতে চাও যত না দিয়ে যাও যত দিতে চাও যত না দিয়ে যাও তবুও তোমার ভালোবাসবো হসরতে মৌলা তবুও তোমার ভালোবাসিও তুমি যে আমার হাসনাত জীবনের উপহার তুমি যে আমার কুতুব শাহর ভক্ত মুরিদানের মনের আকুলতা দেখেন কি বলে তুমি যে আমার জীবনের উপহার কি করে তোমায় আমি বলবো কুতুব শাহ কি করে তোমায় আমি বলবো বাহ 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 ভালো লাগে তাই ভালোবাসি বিনিময়ে দিয়েছিলে একটু হাসি ভালো লাগে তাই ভালোবাসি তাই তো দরবারে ছুটে আসি ভাবিনি তো কোনদিন কিছু চাইব এমন আলা দরবার ভালো লাগে তাই ভালোবাসি তাই তো দরবারে ছুটে আসি ভাবিনি তো কোনদিন কিছু চাইব ভাবিনি তো কোনদিন কিছু চাইব কি করে তোমায় আমি ভুলবো বাবা কি করে তোমায় আমি বলবো তুমি যে আমার জীবনের উপহার তুমি যে আমার জীবনের উপহার কি করে তোমার আমি বলবো বলতে বাবা কি করে তোমায় আমি বলবো ছিল মোর পাবনা গসফাক আব্দুল কাদের জিলানী আমাদের জন্য স্মৃতি রেখে গেছে, উপাসনা করার জন্য, ইবাদত করার জন্য একটি জায়গা রেখে গিয়েছে। কি বলে দেখেন, ছিল মোর কামনা
চলে যাবে ফেলে তুমি করিনি তো ভাবনা চলে যাবে ফেলে তুমি করিনি তো ভাবনা ভালোবাসা কি হয় পরাণ তাই নিয়ে তবু কেন এই প্রতিবাদ ভালোবাসা কি হয় পরাণ তাই নিয়ে তবু কেন এই প্রতিবাদ দাও যদি অপবাদ দাও যদি অপবাদ নীরবে সইব আরে দাও যদি অপমান নীরবে সইব কি করে তোমায় আমি ভুলব বাবা কি করে তোমায় আমি ভুলব তুমি যে আমার জীবনের উপহার তুমি যে আমার জীবনের উপহার কি করে তোমায় আমি বলবো বাবা কি করে তোমার আমি বলবো যত দিতে চাও যত না দিয়ে যাও যত দিতে চাও আশেক যতই দুঃখ পাক যতই আঘাত পাক তারপরে মুর্শিদের দরবারে অবশ্যই ছুটে আসবে যত দিতে চাও যত না দিয়ে যাও তবুও তোমার ভালোবাসবো বাবা ভালোবাসবো তুমি যে আমার সুবুর ভাই ने क्या फरमाओगे তুমি যে আমার জীবনের উপহার কি করে তোমায় আমি বলবো পরপীর বাবা কি করে তোমায় আমি বলবো পরপীর বাবা আমি বলবো আরে যত দিতে চাও যত না দিয়ে যাও যত দিতে চাও যত না দিয়ে যাও তবুও তোমার ভালোবাসবো পরপীর বাবা তবুও তোমার ভালোবাসবো করতে না তবুও তোমার সেলিম নিজামীর জনপ্রিয় হিয়ারে দয়া হসনত প্রাণ প্রিয়া তোর লাগিয়ে দিল জমি
ভালোবাসি তোরে রে মন কি মন প্রাণ সখিয়া হাসনাত মৌলা ভালোবাসি তোরে রে মন কি মন প্রাণ সখিয়া ভালোবাসি তোরে রে বরদি হায়র মন প্রাণ সখিয়া দেখাতে পারি যদি গো দেখাতে পারি যদি গো হৃদয় রে দয়াল গল্পের প্রাণ দিয়া তোর লাগিয়া রজনী গো গল্পী বাবা তোর লাগিয়া রজনে গো কান্দে আমার হিয়া রে দয়াল গল্পের প্রাণ দিয়া ভাসিয়া কাঁপে কাঁপে নয়নে জলে বুক যায় ভাসিয়া দয়াল কাঁদতে কাঁদতে নয়ন জলে চোখ যায় ভাসিয়া মাসুদ হাসান তখন কাঁদে গো কুতুব শাহ কাঁদে বাবা গো সুবর ভাই কাঁদে বলবি গো তোমার লাগিয়া রে দয়াল গল্পের প্রাণ দিয়া তোর লাগিয়া বিজল যদি গো তোর পীর বাবা তোর লাগিয়া রজনী গো কাঁদে আমার হিয়া রে দয়াল গল্পের প্রাণ দিয়া ভক্তির প্রাণ দিয়া আমার খুলে গেল মোর কলঙ্ক হইল প্রীতি করিয়া ভুল গেল মোর কলঙ্ক হইল প্রীতি করিয়া
আশা করি আপনাদের সবাই ভালো থাকবেন।
बहुत ही कठिन है मोहब्बत की राहें, जरा बस के चलना ज़माना बुरा है, न शिकवा है कोई। दुनिया मेरी जिंदगी का कोई गम करना, कोई गम न करना। सब बख्शे नसीबों के प्यारे, न मेरी खता है न तेरी खता है, न शिकवा है कोई। बहुत ही जरा बस के चलना ज़माना बुरा है, न शिकवा है कोई। मेरे मुर्शिद क़िबला काबा, मुबारक तुझे वो, मुबारक तुझे वो, तेरी दिल की दुनिया मेरी जिंदगी का कोई गम न करना, मेरी जिंदगी का
के प्यारे न तेरी खता है ना मेरी खता है न शिकवा है कोई सलामत रहे तू मेरी दुआ है न शिकवा है कोई हल्का सुरूर है আইরে মানুষ বোঝাকে বাড়ি মনের মতো না পাইরে মানুষ বুঝার না পারে पैसा जोगट न पारी माझी पैसा जोगट न पारी মনের মতো না ভাইলে মানুষ বোঝাতে না পারি রবি মনের মতো না পাইলে মানুষ বোঝাতে না পারি पैसा दुरंता माजी भाई पैसा दुरंता सावधाने सालाइयो रे नौका सामने भरोसा दुर्मी दोरी सलाम नौका दुर्मी दोरी सलाम नौका सामने मोनी पूरी खासानी सामने मोनी पूरी खासानी মনের মতো না পাইলে মানুষ বোঝাতে না পারি মনের মতো না পাইরে মানুষ বোঝাতে না পারি মানুষ ভালো নয় বন্ধু মানুষ ভালো নয় ঋষি যুগে গেলে মানুষ ফিরি শ্রেষ্ঠ নয় হর দিয়া পাতায়াম খবর হার দিয়া পাঠাইয়াম খবর ফুনর গেয়ে তার সিলি হাইরে ফুনর গেয়ে তার সিলি মনের মতো লোকাইরে মানুষ বুঝে না পারে মনের মতো না পাইলে মানুষ বোঝাতে না পারি মনের মতো না পাইরে মানুষ বুঝে না পারে আসসালামু আলাইকুম আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত শুরু হয়ে গেছে